धर्मेंद्र तांकर प्रथम स्त्री को डिवोर्स करि नांती। हिंदू धर्म अनुसार जड़े दुईटी पत्नी रखिपारे ना, किंतु इस्लाम धर्म अनुसार जड़े एकाधिक विवाह करि पारिबे। जो कारण हेमा मालिनी को विवाह करबा पाई धर्मेंद्र एवं हेमा मालिनी मुस्लिम बनी जाइथिले एवं नियम को फांकिबा पाई, आईन को फांकिबा पाई, हिंदू मैरिज एक्ट को फांकिबा पाई एमाने मुस्लिम बनी निकाह हेइथिला। एमानंकर मौलवी निकाह करथिले आउ एमाने द्वितीय विवाह करदेले, जहा फल आईनगत बाधा किछि रहिला नाही। हिंदू धर्म रे जदि सेमाने विवाह करिथान्ते सेमाने द्वितीय पत्नी जणे नहीं पारिबे नाही, ग्रहण करि पारिबे नाही। बाबू आज आपण जो वीडियो सब न्यूज रूम रे तैयारी करंती गोटे कौतूहलपूर्ण खबर उपरे आपणकर मतामत चाहिए। आपण तो नॉर्मली पॉलिटिक्स उपरे बेसी कथा कहती, किंतु आपण को जमाना रे आपण जेतबेले युवक थिले हेमा मालिनी आउ धर्मेंद्रंकर एरा सेतबेले चलथिला। धर्मेंद्र आउ हेमा मालिनी 1980 मसीहा मे 2 तारिख रे बाहा। ए कथा मु काई कहया पे चाहूची, निकट रे गोटे विवाद हिची हेमा मालिनी को नहीं। हेमा मालिनी आसीथिले होली समय रे पुरी जगन्नाथ मंदिर को जाइथिले। परवर्ती समय रे जगन्नाथ सेना पक्षरु अभियोग करागला जे हेमा मालिनी होचंती मुस्लिम। हेमा मालिनी इस्कॉन रे एक्टिव अछंती। हेमा मालिनी जेतबळे हिंदू संस्कृति को नहीं विभिन्न नृत्य अभिनय प्रदर्शन करिथांती। मथुरा जे भगवान श्रीकृष्णकर जगह से जगार एमपी होचंती हेमा मालिनी। तेणु आमे भलो आमे गोटे मने करिथुलु से होचंती हिंदू, कट्टर हिंदू। किंतु गोटे विवादीय कथा तांको जीवन रे अछि, जोटा रविदास श्रीयुत रविदास ओडिशार जनाशुना सांबादिक तांको जमानार कहानी, आपण युवक थिबा समयर कहानी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी 1979 मसीहा 1980 मसीहा मे 2 तारिख रे विवाह करथिले। हेमा मालिनी होचंती आयंगार साउथ इंडिया रो झियो, आयंगार फैमिली रो एवं सिख फैमिली रो होचंती धर्मेंद्र। धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बाहा पूर्व तांकर आउ गुटिए आउ जने स्त्री थिले, आउ तांकर 2 पुओ मध्ये अछंती। सनी देओल ना तो आपण माने जानिछंती। धर्मेंद्र प्रथम पत्नी ना होची प्रकाश कौर। 1954 मसीह रे प्रकाश कौर को धर्मेंद्र विवाह करथिले। 1980 मसीहा बेलू से हेमा मालिनी को बाहा हेले। परवर्ती समय रे गोटे विवाद आसला। से विवादटी कौन? धर्मेंद्र तांकर प्रथम स्त्री को डिवोर्स करि नांती। हिंदू धर्म अनुसार जड़े दुईटी पत्नी रखिपारे ना, किंतु इस्लाम धर्म अनुसार जड़े एकाधिक विवाह करि पारिबे। जो कारण हेमा मालिनी को विवाह करबा पाई धर्मेंद्र एवं हेमा मालिनी मुस्लिम बनी जाइथिले एवं नियम को फांकिबा पाई, आईन को फांकिबा पाई, हिंदू मैरिज एक्ट को फांकिबा पाई एमाने मुस्लिम बनी निकाह हेइथिला। एमानंकर मौलवी निकाह करथिले आउ एमाने द्वितीय विवाह करदेले, जहा फल आईनगत बाधा किछि रहिला नाही। हिंदू धर्म रे जदि सेमाने विवाह करिथान्ते सेमाने द्वितीय पत्नी जणे नहीं पारिबे नाही, ग्रहण करि पारिबे नाही। किंतु मुस्लिम बा इस्लाम धर्म रे जेहेतु ए व्यवस्था अछि, हेमा मालिनी एवं धर्मेंद्र हिंदू धर्म परिवर्तन करी इस्लाम बनी द्वितीय थर पाई विवाह करथिले धर्मेंद्र। किंतु यार कोनोसी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नाही। से तो रविदास आपण को जमाना रे आपण ए कहानी सुनिथिले कि नाही? एबे जो विवादटी आसु ना नहीं मु से विवाद भल भाव जानी माने खबर कागज क्षेत्र तो
ମାଳିନୀ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ- କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ହଁ। ଆଉ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ଡଷ୍ଟ ରେ Exactly. ତାର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ହେମାମାଳିନୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ବଲିଉଡ କୁ ଆସିଲେ ରାଜ କାପୁର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ହୁଁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମାନିଥିଲି ହେମାମାଳିନୀ ସେତେବେଳେ ବି ଏବେ ମୁଁ କହିବି ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରାଙ୍କିଂ ଥିଲେ ସେ ହେମାମାଳିନୀ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ବହୁ ବହୁ ମାନେ କେତେ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଦେଖି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆପଣ ହେମାମାଳିନୀ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଭିନ୍ ଦେବାନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ହୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ ସେ କଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସବୁ ବାହାରିଛି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ବାହାହେଲେ ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିବାହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଣାଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧରେବା ପଞ୍ଜାବର ଲୋକ ଏବଂ ହେମାମାଳିନୀ ଏକଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା କି ଡିଭୋର୍ସ ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଜଣେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ସିଏ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଜରିଆରେ ବା ଇସଲାମ ବାହାଘର ପ୍ରଥାରେ ବାହାଘର ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହଁ। ଇସଲାମରେ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବ। ହଁ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କୋପ ଅଛି ସେଇ ସ୍କୋପ ଆଡୁଆଳରେ ହୁଁ ଜଣେ କାଜୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ହେମାଳିନୀକି ବାହା ହେଲେ ହେମାଳିନୀଙ୍କ 2ଟା ଝିଅ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ପରିବାର ଯୋଉଠି ଆପଣ ତାଙ୍କର ହୁଁ 2ଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହିରୋ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ପରିବାର କଥା ସିଏ ବୁଝୁଥିଲା ଭଳିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେମମାଳିନୀ ଯୋଉ ବାହା ହେଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଏବେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର ଡଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର କୁହନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଯେ ଇସଲାମୀ ପ୍ରଥାରେ ଏ ବାହାଘର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ତାର ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେମମାଳିନୀ କିନ୍ତୁ ଗଲା ରଘୁବାବୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବିଜେପିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ମଥୁରାର ସାଂସଦ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଥୁରା ସାଂସଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେପିରେ କାମ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସରକାର ଏଠି ହେମମାଳିନୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହୁଁ ଲେଲକା ଆଡଭାନୀଙ୍କର ସେ ବହୁତ ହୁଏ ଲେଲକା ଆଡଭାନୀ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ନାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଉ ବିବାହ କଲେ ହଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଉ ବିବାହ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବିବାହ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହୁଏତ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନାଇଁ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି ରିଲେସନସିପ ତାଙ୍କର କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଏ ମ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇକି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ପବ୍ଲିକଲି କୌଣସି କଥା ସାଧାରଣରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ନ କରି ହେମାମାଳିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ନ କରି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରିପାରିବେ? ସେତିକି ବେଳେ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇସଲାମକୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାହା ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖିବେ ରବିବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯେ ସେ ମୁସଲିମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେ ପଶିଲେ କେମିତି କଲେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ପୁରୀର ଯେ ହେମାମାଳିନୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ମେଲ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି 2004 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ହେମାମାଳିନୀ ସେ ବି କହିଥିଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କନଭର୍ସନ ହେଇନି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନୁ। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ମୁସଲିମ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟା ବିବାହ ପାଇଁକା ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ମନେଇଛନ୍ତି
धर्म परिवर्तन कर जो व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था से धर्म परिवर्तन करना से व्यवस्था जो धर्म परिवर्तन होता हुए तो किसी डॉक्यूमेंट था कथा केवल बाहा धर्मेन्द्र बाहा जे जेहेतु से प्रथम वाइफ तंकर अच्छी एवं छाड़पत्र से दौना यहाँ गोटे बाहा गोटे कार्य पाखे क्या पाखे बसिक करा जेहेतु से बोली नहीं से खबर कागज जहाँ बाहर न्यूज मैगजीन मान जहाँ बाहर मुझे विश्वास करुँच दृष्टि कहीं बाहा पंथा तक नाला माने हिंदू प्रथा अनुसार यहाँ बाहर निश्चित भाव में पलिगामी ना विरुद्ध कम्प्लेन हो पार दिजन जाक पुओ प्रथम स्त्री जो मैंने फिल्म वाराटी अच्छा से कहीं कम्प्लेन करना प्रथम स्त्री कम्प्लेन करना हुए तो करना सकाशे से दिज जो अच्छा फिल्म वार को आस बॉलीवुड को से धर्मेन्द्र किसी सहयोग अच्छी धर्मेन्द्र न चाहिए से दिज फिल्म वाराटी आसिक एत शीघ्र प्रतिष्ठित होता ही न था तेणु परिवार विवाद ना बाहर कहीं जगन्नाथ मंदिर को एमाने प्रवेश करिबारे बाधक रहिबा उचित कि ना कहीं बात से कौन से एक्चुअली धर्म धर्म परिवर्तन कले धर्म परिवर्तन टेक्निकली न कले आपण बाहेबे केमती इस्लाम रीति अनुसार इस्लाम रीति अनुसार बाहेले सिना कि धर्म कहले आपण ते गुडा धर्म रे विश्वास करूचंती आपण किछि प्रति धर्म रे किछि मिनिमम प्रथा तो अछि व्यवस्था अछि हां मिनिमम प्रथा पर पालन करिकरी से मुस्लिम हेले तापर मुस्लिम हेला पर बाहेले गोटे खाली पाबुची से गोटी काजी जरिया रे किछि व्यवस्था करिकि बाहा घरटी कर देइचंती एवं ये तांकर नाम परिवर्तन कर देई बाहा गले ता माने आपण गोटे किंतु जो धर्म परिवर्तन कले जो व्यवस्था परिवर्तन कले धर्म परिवर्तन सेमति किछि आ गोटे सर्टिफिकेट नाही सितरे नै धर्म परिवर्तन माने आपण कहिले अल्लाह को आगे साक्षी रखिकरी आमे मुसलमान हेलु आमे इस्लाम धर्म रे विश्वास कलु तापरे आपणकर बाहागरटा इस्लाम धर्म रो नियम अनुसार रजिस्टर्ड हैला तापरे आपण कहले आमे आ इस्लाम नो आमे हिंदू केवल सेटा काजिक पाखरे सीमित बाहागर करवा लोक जे ता पाखरे सीमित हैला बोली तापरे से आचरण फॉलो करि नांती बा ता पूर्वरु करि नांती बोले आमे केमि जानले से तापरे कहले करि जात ना करि पार किंतु हिंदू धर्म रो जो रीति नीति आमे जगन्नाथ मंदिर रे अछि ए केस रे कोन करा जिवो तांको मुस्लिम बोली भाबिबो ना तांको हिंदू बोली आमे भाबी सीए मुसलमान मुस्लिम बोली सी बाहागर हुए तो मुझे कि जा मार्जिन बाहर जड़े जड़े चाकरी क्रिस्टियान हो गले बाहागर हिंदू हो गले चाकरी जड़े लोक क्रिस्टियान हो चाकरी आप जाति परिवर्तन करें कथा आपण चाकरी हो जहा हो आपण धर्म परिवर्तन करवा एवं बाहाई जा बाहाला को निश्चित भाव में यही पंथा बाहाई जहाँ से मैगजीन मैंने लिखिं मुझे विश्वास करुच्ची कारण एकमात्र पंथा यहाँ सहज पंथा बाहाबार किंतु बाहाबा पूर्व से धर्म को जाना बाबा पर से धर्म पालन करना कारण धर्म कहले धर्म को गोटे सुविधा बाट बोली धरी नहीं यही रास्ता मु आउ गोटे स्त्री लोक को बाहाई जीवी मु आउ जने पुरुष को बाहाई जीवी जदि धर्म परिवर्तन करी धर्म को गोटे अस्त्र भाव में व्यवहार कर अच्छा द्वितीय पंथा आदि अन्य कौन पंथार सी बाहागर थाए तार डॉक्यूमेंट से दौरान कि आम से बाटे है यही बाटे बाहागर आउ को बाटे बाहाइछु आमे स्पेशल मैरिज बाहागर रहस्यमय अवस्था रे अछि तेणु आप कहींपारे से कथा से कहना से कहते आम धर्म परिवर्तन करूँ मुझे धर्म परिवर्तन यही धर्मर आश्रय नहीं बाहर धर्म परिवर्तन बाहला ताको कोन जगन्नाथ मंदिर भीतर छाड़ देवा कथा धर्म छाड़ कहीं धर्म छाड़बे कहीं बुझी पारनी से कौन से एक्चुअली से मुस्लिम कि एक्चुअली से मुस्लिम नुहति बापा मुस्लिम नुहति माँ मुस्लिम नुहति से काम मुसलमान काम करूना ब्राह्मण जन्म होती जीवन हिंदू जीवन जा भीतर कहीं मु तो कहूँ क्या मना करा उचित नुह जदि यही कारण मत हूँ सब धर्मर लोक मैंने जावा उचित जावा उचित किसी असुविधा नहीं कौन अच्छी आम धर्मर जी आम जहाँ इष्ट देवता बोली कहूँ देखु सब धर्म वाला जे ये धर्मर देवता किपरि कौन असुविधा अच्छे कौन क्षति हो जड़े जदि मुसलमान भी से धर्म भीतर को आसे मुसलमान आसे आमे कौन जाऊने आपण जाइना गिरजा जाती आपण जाऊना मस्जिद जाऊना आपण शिख वालकर जाऊना जाऊँ आपण बुलिक जगन्नाथ मंदिर आगे लेखा है मु कहूँ से लेखार
ଲେଖା କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିପଦ ନାହିଁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବୁନି ଆଉ ଏଇଟା ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଯିଏ କାରଣ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଥ ଆପଣ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପରିବାର ରହିଲେ କାହିଁକି ରହିଲେ ସିଏ ଆପଣ ପରା ତାଙ୍କର ଆମର ତାଙ୍କର ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତ ନ ହବ ମୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବ ଯିଏ ଯିବ ତାର ଦେଖିବେ କାମରେ ଯିବନି ଅମକ କରିବନି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା କରିଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିବାରେ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏପରିକି ହେମାମାଳିଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବିବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ ହେମାମାଳିଟା ବିଲକୁଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ତ କେବେ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ସେ କୋଉଠି କାମ କ'ଣ କରିଥିବେ ଏଇ କାମଟି ଇସଲାମ ଭାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି 61 ଟା ବାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ କହିବେ ମଣିଷ ନିଜର ଆଚରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ମଣିଷ ଦିଗର ଆଚରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ମଣିଷ ତାର ଆଚରଣ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ତାର ନାହିଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆପଣ କେମିତି ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଯାହା ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଆପଣ ଯୁବକ ଥିବା ସମୟର କାହାଣୀ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପଢିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ହଉଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସଭା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହା ହେଲେ ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ହେମମାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସମର୍ଥନ ଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନାଇଁ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ହେଇକରି ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି କିଛି ହେମମାଳିନୀଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ବଲିଉଡରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ ବମ୍ବେ ଫିଲ୍ମ ଡମରେ ଅନେକ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ବାଟ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେମମାଳିନୀର କୌଣସି ପିକ୍ଚରରେ ସିଏ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବା କଣ୍ଡକ୍ଟ ସିଏ ଲୁଗାପଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସିଏ ବହୁତ ସେଥିରେ ସତର୍କ ତେଣୁ ସେ କନଜରଭେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚର ଯୋଉଥିପାଇଁକା ସେ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିକି ଆସିଲେ ବିଜେପି କି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି ସେତିକି ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ଆସୁଛି ଆଉ ଶ୍ରୀତ ରବି ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ ହେମାମାଳିନୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସବୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ରବି ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।